Salam alaikum la famille Mali kono Mali kɛnɛma ka bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn an tilela hɛrɛ la Ala ka an si hɛrɛ la Ala ka bi nɔgɔya Ala ka bi diya Ala ka minanko bɛɛ lajɛlen nɔgɔya k'an sɔnba kɛ Ala ye k'an sɔn minan fa an nisɔndiyalen an sewalen ka da kun jumɛn kan jigitugu masa muso ɲuman den Asimi Koyita a ye Afiriki kunna wolo tuguni a ye Afiriki kunkɔrɔ ta diɲɛ bɛɛ ɲɛna Asimi Koyita an b'i kɔ fo saya n'i ma Ala bila Ala t'i bila n'i ma fantanw janfa fantanw t'i janfa Asimi Koyita muso ɲuman den hɔrɔnmuso ɲalen den a ye Afiriki kunna wolo tuguni Asimi Koyita ta ni baara ye foyi t'i la a ɲɔgɔn perezan ma deli ka na Afiriki a ɲɔgɔn masakɛ ɲuman ma deli ka na Afiriki danbe bɛ a la sabali bɛ a la a b'a faso fɛ a bɛ ka baara kɛ tiɲɛ kan Asimi Koyita k'i fo k'i waleɲuman dɔn i kɛlɛbaga ni Ala man di ne m'a fɔ k'a fɔ i ka kɛ Asimi fɛ jagoya o y'i ka dura ye i kana kɛ Asimi fɛ mais Asimi tɛ ka Mali jɔ o ye kafiridenya ye bɛɛ ma kɛ Ala fɛ Ala min y'an bila dugukolo sanfɛ bɛɛ ma kɛ kira fɛ kira min ka fisa ni hadamaden bɛɛ ye o ye bɛɛ ka dura ye mais Asimi ma Mali segin a danbe kɔnɔ o ye jugusagodenya ye Asimi ma Mali segin a danbe kɔnɔ o ye hasididenya ye Asimi ye Mali segin a danbe kɔnɔ ka Mali kunna wolo ka Afiriki kunna wolo wa an bɛ sa kɔ n'a ye tiɲɛ bila an b'a bila en tant que a bɛ tiɲɛ kan an bɛ sori ye wolo a tɔgɔ la Asimi Koyita muso ɲuman den Ala ka barika don i la ne balimaw an sigikun ye mun ye bi Asimi ye Faransi lebu tuguni ka Faransi yira diɲɛ na tuguni ka Faransi danbe bɔ a la k'a yira diɲɛ maaw la ko tɔɔrɔ fɛn fɛn bɛ maliyɛnw kan ko Faransi de nɔ don degun fɛn fɛn bɛ maliyɛnw kan ko Faransi de nɔ don mɔgɔ fɛn fɛn sara Mali kɔnɔ depuis 2012 ka na bila bi la ko Faransi de bɛ ka bɛɛ faga a bɛɛ dalilu bɛ an bolo i y'a faamuya b'a la a bɛɛ preuve b'an bolo wa an bɛ ko da Faransi kan garankɛ ma min da bagolo kan Ala ka barika don Asimi na an y'a fɔ yan tɛ ko aradari bɛ mɔgɔw ŋa n'a ye o ye anw lagosi yan ka anw sabute yan ko aradari tɛ foyi ye wa document min taara Nations Unies na bi Faransi c'est à dire que Faransi tun bɛ janfa fɛn fɛn na aradari y'a bɛɛ yira k'a bɛɛ capture kɛ i y'a faamuya b'a la k'a bɛɛ photo ta a bɛɛ preuve bɛ an bolo Diop bɛ sira la ka taa Nations Unies na ka taa dalilu di Nations Unies ma i y'a faamuya b'a la u ka plainte do Faransi kama n'u ma plainte do Faransi kama Poutine yɛrɛ bɛ Faransi bɔ baara la ni Ala na kira sɔnna ne balimaw Nasira Sako k'i fo k'i waleɲuman dɔn bi nisɔndiyalen don kojugu quoi Abdoulaye Samakɛ k'aw bɛɛ lajɛlen fo nisɔndiya dan ne balimaw an sigikun ye mun ye attaque min kɛra o don fo an ka sɔrɔdasi 40 kɔ sara a ka ca n'o yɛrɛ parce que duguw jenina an tɛ fɛ k'an ta maga olu bɛɛ la quoi dugukuntigiw jenina o senfɛ mɔgɔ min sara a ka bon hakili ma jaja Faransi de bɛ k'an ka mɔgɔw faga o Faransi kelen bɛna jɔ anw ta la k'olu bɛ jihadisiko kɛlɛ la olu yɛrɛ de ye jihadisi ye k'olu nana maliyɛnw dɛmɛ or que u nana maliyɛnw de faga a dalilu bɛɛ lajɛlen bɛ an bolo Diop bɛ sira la a kun dalen bɛ Ameriki kan ka taa dalilu bɛɛ d'u ma n'o bɛ min kɛ Faransi la u k'a k'a la n'u ma sɔn ka Faransi y'a faamuya b'a la ni duladilo mɔgɔw ma sɔn ka y'a faamuya b'a la sanction bi Faransi kan Poutine ye kangarida kɛ dɛ Poutine ye kangarimada kɛ Poutine ko ko dalilu bɛɛ lajɛlen bɛ Mali bolo fɛn bɛɛ lajɛlen bɛ Mali bolo Faransi tun bɛ ka fɛn o fɛn kɛ Mali la ani Nations Unies mɔgɔw n'u ma tiɲɛ boli Faransi kan dɔrɔn ale yɛrɛ bɛ guerre classé Russie Faransi o guerre bɛna daminɛ hara tɛ miyɛ parce que Russie y'a fɔ an bɛɛ lajɛlen ɲɛna olu ka partenariat n'o ye Mali ye cɛ o cɛ n'i sera maliyɛn ma ka bɛnkan to olu ni Mali cɛ a tɛ e ni Mali cɛ dɛ a bɛ ni Russie de cɛ wa ne balimaw aw Ala sago aw sago sɔɔni Faransi ni Russie bɛna kari ɲɔgɔn na hara tɛ miyɛ preuve bɛɛ b'an bolo i y'a faamuya b'a la o don attaque min kɛra Faransi de ye anw ka mɔgɔw faga o don avion min tun bɛ sanfɛ aradari y'a bɛɛ photo ta Faransi ka avion don n'o bɛ ka na kɛlɛkɛminɛn jugu di jihadistes ma n'u b'u dogo su fɛ su 3 heures du matin ka taa Mali dugu attaquer ka taa Mali camp attaquer Asimi ye nin bɛɛ preuve sɔrɔ a ye plainte don
Macron kama Nations Unies na an bɛ Asimi fo ka wali ɲuman dɔn ka Asimi fo ka barikada nin de ye cɛkisɛya ye. Den kɛni ni wolola a to i ka lakodɔn, den kɛni ni wolola a to i tɔgɔ ka fɔ, den kɛni a to ni wolola ya faamuya b'a la i tɔgɔ ka bɔ mɔgɔw da kɔnɔ. Asimi Goïta hɔrɔnmuso ɲalen den ye. Aradari min b'an bolo ya faamuya b'a la Faransi ye tiɲɛni fɛn fɛn kɛ Asimi nalen bi cɛ a bɛ preuve taara Nations Unies na. Asimi ye fanga ta don min na ni bi cɛ Faransi ye tiɲɛni fɛn fɛn kɛ o ye fili fɛn fɛn kɛ o ye erreur fɛn fɛn kɛ a bɛɛ dalu taara Nations Unies na bi. Ni Nations Unies ye baara kɛ tiɲɛ kan alhamdulillah n'u ma baara kɛ tiɲɛ kan Russie bɛna sen don nin ko in na de. Ni Nations Unies ye baara kɛ tiɲɛ kan alhamdulillah n'u ma baara kɛ tiɲɛ kan Russie ko guerre bɛ wuli olu ni Faransi cɛ. O ye Faransi ko bannen s'attendait ça veut dire que 4 minutes a bɛ Faransi yɛlɛma ɲɛjugu kan s'attendait 4 minutes a bɛ Faransi bɔ baara la. Ala k'an kisi o ma anw ma pɛrɛ tagali kama fɔlɔ Mali la anw ma wuli fɔlɔ Mali tagali la. Poutine a nɛmɛ dɔɔni Poutine ta dɔɔni dɔɔni voilà kana s'attendait bila kana anw bɛ yan fɔlɔ kana s'attendait bila kana anw ma pɛrɛ fɔlɔ an ka nafolow bɛ an ka fɛn caman bɛ yan voilà kangari dɔw ye fɔlɔ u bagabaga fɔlɔ mais kana s'attendait kana bila kana yan. Ne balimaw an ye Faransi tɛgɛ ta bɔrɔ kɔnɔ ka Faransi minɛ a bo kun na ka Faransi minɛ janfa la ka Faransi minɛ mɔgɔ faga la ka Faransi minɛ Mali cili la ka Faransi minɛ i y'a faamuya b'a la maramafɛn jugu dili jihadisiw ma a bɛɛ dalu bɛ yen a bɛɛ preuve bɛ yen soso cogo t'a la. Wallahi ni hɔrɔn bɛ jamana kunna jamana bɛ bonya jagoya ni halaladen bɛ jamana kunna bilayi jamana bɛ segin a danbe kɔnɔ jagoya. Nun tun tɛ yen kunu nun tun tɛ se ka kɛ kunu ça veut dire que u tun bɛ ka anw joli min ka anw faga k'an faso danbe bɔ a la paga tɛ bɔ a la mais bi plainte bɛ Macron kama Nations Unies na a minɛna mɔgɔ faga la a minɛna dugu ci la a minɛna maliyɛnw fagali la a bɛɛ lajɛlen preuve bɛ yen soso cogo t'a la. Aradari b'an bolo Poutine ka satellite bɛ sanfɛ a bɛ ka jaw ta a bɛ ka Faransi ye baara jugu kɛli la an ka aradari bɛ ka Macron nɔ minɛ a bɛ ka Macron photo ta a bɛ ka i y'a faamuya balo u ka sɔrɔsiw bɛ ka bingali min kɛ maliyɛnw kan a bɛ preuve b'an bolo. Asimi Ala ka barika don i la ne y'a fɔ yan ko aradari bɛ mɔgɔ ŋaniya ye ko non ko aradari tɛ mɔgɔ ŋaniya ye a baara fɛn fɛn kɛra aradari de y'a bɛɛ capture kɛ aradari de y'a bɛɛ ye aradari de b'a bɛɛ photo ta wa aradari de signali ma kɛ Asimi ye. Ala ka barika don Asimi na Ala ka barika don Poutine na Ala ka barika don aradari la. Ayiwa ni nin ko in jɔra Macron na maliyɛn fɛn fɛn sara an b'a bɛɛ photo ta maliyɛn c'est à dire que Faransɛw ye maliyɛn fɛn fɛn faga an b'a bɛɛ photo fara ɲɔgɔn kan ka taa n jɔ Faransi fo Macron bɛ sigi yɔrɔ min na ka taa n jɔ o da la ka suw photo yira dugu minnu jɛnna tiɲɛni minnu kɛra Mali la ka taa n jɔ fo Macron bɛ sigi yɔrɔ min na o da la k'a yira diɲɛ maa bɛɛ la ko Mali cibaga ye Macron de k'a yira diɲɛ maa bɛɛ la ko maliyɛnw fagabaga ye Macron de ni Nations Unies tilala ka baara la waati min na Faransi anw ka sɔrɔsi fɛn fɛn faga k'anw ka kan fɛn fɛn jeni an b'a photo ta ka nɔrɔ papier belebeleba la ka Faransi bɛɛ tagama n'a ye k'a yira Faransɛw la k'anw jugu fɔlɔ ye Faransi de ye anw fagabaga ye Faransi de ye Faransi tɛ maliyɛnw dɛmɛli kama Faransi bɛ ka maliyɛnw faga de a dalu filɛ an bɛ Faransi bɛɛ don ɲɔgɔn na ni Ala na kira sɔnna ka suw photo ta mɔgɔ bananen k'u photo ta mɔgɔ joginnen k'u photo ta dugu jeninen k'a bɛɛ photo ta ka yala ne Faransi kɔnɔ ko Faransi aw ka baara filɛ Mali kɔnɔ aw bɛ ka baara min kɛ Mali kɔnɔ filɛ a image fila fɛn bɛɛ filɛ mais an b'a to yen fɔlɔ kiri k'a ka baara kɛ ni Abdoulaye Diop taara ni i y'a faamuya b'a la doso mun ye Nations Unies na o ye plainte min don Macron kama n'a abutira waati min na an bɛ sɔrɔ ka i y'a faamuya b'a la ka tour du monde kɛ Faransi ya ni Faransi ka tiɲɛni nɔ ye a photo a fɛn bɛɛ lajɛlen k'a yira Faransɛ bɛɛ la k'a f'u ye ko nous sommes pas anti-français nous sommes anti-politique français n'olu ma mɔgɔ faga u tɛ balo ne balimaw Macron minɛna j'espère k'a bɛɛ y'a faamuya Ibusi kumakan bɛ yan i jɔ n b'a k'a la fɔlɔ n bɛ sɔrɔ ka na taafu bila Macron n'a ka musokɔrɔbanin
Koukoro. Maintenant, Iboussou Kumakan Kalaya. Le Conseil de sécurité saisi. Conseil de sécurité Moroka, Tiblo Maka Founina, France, Bika, avec un baladjou de Kamalekon, France, Bika, avec un renseignement, avec information pour la foulou, pour qu'à déterrer sous ma télé sous la cana, en gauche. Donc maintenant, Mali Torla, le ministre des Affaires étrangères de l'Égypte a électrifié ces Nations Unies, le Conseil de sécurité de la Kafounina, pour que commandé français, parce que français, information nous avions il y a un sangle là. Oui, fin fini, ou qu'à terroristes les appuyer, qu'à démettre au terroristes fait pour terroristes qu'à se faire enquêter. Bon, en y a fort, on y a maintenant, il y a un chamani, un bafo français, à part de oui, l'autre dit, il y a un chamana, falafina jamana chamana, ou qu'aucun malifana, puis c'est comme ça, c'est la France qui tue, français, la Morofala. C'est clair. Donc maintenant, à mon ministre des Affaires étrangères qui a communiqué avec Allah. Donc ça va être un peu long, hein, mais voilà, vous m'excusez. Le ministre des Affaires étrangères, le 15 août 2022, au nom du gouvernement de la République du Mali, je tiens à appeler votre attention sur les actes graves qui sont de nature à porter atteinte à la paix et à la sécurité internationale. Un ministre des Affaires étrangères, le Conseil de sécurité, il n'y a pas élément. La Nations Unies n'a qu'à effectivement qu'on fera d'abord au bloc qu'on doit qu'à Wally doit qu'à quel Mali comment qu'à main la canama mais qu'à main dien la cana élément que c'est pas bon hein. En effet, depuis plusieurs mois, il nous a été donné de constater des violations répétitives et fréquentes de l'espace aérien malien par les forces françaises. Qu'on y a Kalou Chamaye, qu'au Mali a été pour France, force Moubiano et Balkan, bon, faut arrêter la Kosanina. Et bien, qu'au Bidon, en Jamana Konon Kabo, ou avion fait 8 dons, drone Kabo, à plusieurs reprises. En y faisant voler des vecteurs aériens tels que les drones, les hélicoptères militaires et les avions de chasse. Les drones utilisés en Jamana Konon, drones Boubolo, Jamana Konon Kabo, Manoudia, hélicoptères Boubolo, avions de chasse, sans autorisation des autorités maliennes. Dans Mali, autorisation de monde. Depuis le début de l'année 2022, les forces armées maliennes, FAMA, munies de nouvelles capacités, ont enregistré plus de 50 cas de délibérés. 50 cas de délibérés de violation de l'espace aérien malien, malgré que, bien sûr, qu'on les ait informés. Donc, c'est-à-dire, Mali a fouillé là, il y a un bidou, Mali a fouillé là, qu'on a mais malgré ça, donc, il y a une violation de l'espace aérien, parce que et sous différentes formes. Et ça, c'est les forces françaises. Les forces françaises, au bout trop bien à Djamana Kombi. Il y a beaucoup d'informations, au bout de ma bonne information de Tarakadi, en quel est donc maintenant, je continue de communiquer. Aux actes d'indiscipline caractérisés par les refus d'obtempérer aux instructions des services de contrôle aérien s'ajoutent des cas d'extinction des transpondeurs dans le but de se soustraire au contrôle. Donc, quand un robot avertit à Canada où il y a un audition, et puis que tu m'as après le frappe au transpondeur, après il sera avion identifié avec le robot, et après le Maroc a s'ébrouillé. S'y ajoutent également des cas de falsification de documents de vol. Donc, documents de vol, avion, carte d'identité, non, de avion identité au gros fallait, pour que mon canal soit révélé. De nombreux vols d'avions, de renseignements et de drones évoluant à haute altitude ont été notés. Donc, un avion Chamaï, un drone de surveillance, les drones de micro-projet, il faut révéler. Il faut s'enlever jusqu'en haut, très très haut même. On a parce qu'il y a qui sont dotés aujourd'hui. Enfin, on bouffe le même c'est la tour, c'est au fond. Et donc, oui, activités, donc, les activités d'espionnage. Hein, on dit que qui se livrait à des activités considérées comme de l'espionnage, de l'intimidation, voire de la subversion. Donc, oui, par rapport à l'espionnage, le tableau listant ces incidents sont nombreux. Donc, vraiment à Kokacha, donc, à Kila, c'est son excellence, M. Zhang Zhong, ambassadeur, représentant permanent de la République populaire de Chine auprès des Nations Unies, président du Conseil de sécurité des Nations Unies. Donc, Conseil
sécurité Nyamaba à Tira Ouyadema. Voilà, on continue toujours. L'un des cas les plus récents a été la présence illégale d'un drone des forces françaises le 20 avril 2022 au-dessus de la base de Gossi, dont le contrôle avait été transféré au FAMA le 19 avril 2022. Donc, par exemple, Kamimbe, de la drone il a le 20 avril, les mois, il y a Gossi. Il y a donc Gossi dit Mali élément, il y a Mali Bi le 19 et le 20 déjà au cas drone donc mais sans fait. Le dit drone était présent à partir de 11h45 évoluant à moyenne altitude pour espionner le vaillant Fama. Donc au drone il y a 11h45 il y a enfin fait et puis quand on a espionnage la sur les espionner. Outre l'espionnage, les forces françaises se sont rendues coupables de subversion en publiant des images collectées par leur drone montrant des civils tués. Que oui, c'est la Bravo Fanake, car Choudo est là, oui, Choudo est là. On va donner des images de montagne. Oui, Choudo est là, aussi, on fera à Fogo, Mali sur la sous le monde, fera. Alors que réellement, ce n'est pas ça parce que l'Europe nous dit là, ça les choux, nous, on mène à l'Europe déjà quoi. Pour que vidéo kana janya, aw yɛrɛ y'a faamuya. Depuis y'a faamuya bala san tɛmɛnen attaque fɛn fɛn bɛ ka kɛ a bɛɛ lajɛlen preuve bɛ Asimina ka mɔgɔw bolo. Attaque min fagali min kɛra gauche u yɛrɛ ye mɔgɔ minnu faga u bɔtɔla gauche kɔnɔna na an ka mɔgɔw natɔla gauche u y'o galon ta ka da an ka sɔrɔdasiw la ko an ka sɔrɔdasiw bɛ ka population faga. O galon jɔra Faransi la yan. U yɛrɛ ye mɔgɔ min faga gauche u tagatɔla ka bɔ gauche ko bɛ na o turu ta ka da an ka sɔrɔdasiw kun a y'a sɔrɔ radar bɛ sanfɛ a y'a sɔrɔ y'a faamuya b'a la Poutine ka satellite bɛ sanfɛ o galon jɔra o la y'a faamuya b'a la yanni o ka se comment ça s'appelle Bouni mɔgɔ minnu tun bɛ kɔɲɔ la yen mɔgɔ 100 ani kɔ o taara olu bɛɛ fana faga o fana galon jɔra o la a ni sen ta o fana jɔra la sɔrɔdasi 40 kɔ Français de bɛ k'anw ka mɔgɔw faga Assimi dimina ka taa plainte to Faransi kama Nations Unies na o bɛ mulobaliya min na f'u ka sira dan na o bɛ ka maliyɛnw fagali min kɛ diɲɛ maaw ka sariya boli Faransi kan u yɛrɛ ka kuma ko ONU ye droit de l'homme de ye bɛɛ n'i ka hakɛ ka kan bɛɛ kan ka bonya mɔgɔ man ka bin mɔgɔ kan anw kɔni ye preuve sɔrɔ an ka radari y'a bɛɛ photo ta i y'a faamuya b'a la Poutine ka satellite y'a bɛɛ ja ta fagali fɛn fɛn bɛ ka kɛ Mali kɔnɔ ja Français de bɛ k'an balimaw faga u ka intérêt kama n'aw mago bɛ anw ka sanu la sigikafɔ bɛ se k'o ɲɛnabɔ n'aw mago bɛ y'a faamuya b'a la anw ka pétrole la aw bɛ se ka na baara kɛ anw bolo an bɛ aw sara aw bɛ dɔ sɔrɔ anw bɛ dɔ sɔrɔ mais ko c'est à dire que ni olu ma Mali dugukolo yɛrɛ de minɛ maliyɛnw na olu tɛ lafiya o de tun ye Faransi ka hakilina ye ka maliyɛn bɛɛ faga ka ban ka sɔrɔ ko an ka dugukolo récupérer fɛn fɛn b'o dugu ma k'o ta mais Mali ça veut dire que barika bɛ Mali la i y'a faamuya b'a la Mali tɛgɛ bɛ Ala bolo maliyɛnw ni Ala bɛ ɲɔgɔn fɛ wa nin janfa in a da bɛ to Faransi la Faransi bɛ malo ka tɛmɛ nin kan Faransi bɛ bin ka tɛmɛ nin kan Faransi bɛ lebu ka tɛmɛ nin kan Faransi ta bɛ tiɲɛ ka tɛmɛ nin kan ni Ala na kɛra sɔnna fo n'a y'a sɔrɔ ma maliyɛnw tɔɲɔ u bɛ k'anw ka dugu jeni fu o bɛ ka mɔgɔ minnu faga wari t'u bolo sanu t'u bolo jama t'u bolo k'u ka dugu jeni hali so hali misiw k'a bɛɛ lajɛlen faga o dalilu sɔrɔla Diop bɛ ka taa n'a ye Nations Unies na ni Nations Unies ye ko bɔ a la salamu n'u ma ko bɔ a la Poutine ye kangarimada kɛ o fana sɛbɛnnen bɛ yen Poutine ko Nations Unies ka nin ko in ta en sérieux Faransi ka ɲangi ni Nations Unies ma Faransi ɲangi o guerre bɛ olu ni Faransi cɛ guerre bɛ na wuli Poutine ni Faransiw cɛ parce que a ko k'a tɛ jɛn n'a ye Faransi bɛ ka maliyɛnw faga e ka nin lajɛ n'i y'u dabara y'u ka télé la n'an ma Mali dɛmɛ jihadistes laban bɛ se Faransi n'an ma Mali dɛmɛ ka jihadistes kɛlɛ ban jihadistes laban n'u tilara Mali la o laban bɛ se Faransi ka mɔgɔw kɛ komi sagaw o que olu yɛrɛ de ye jihadistes ye biɲɛkala ɲina sen dalen bɛ biɲɛkala kan o bɛ ye wa olu yɛrɛ de ye jihadistes ye wa tiɲɛ bɛɛ dɔnna bi a preuve bɛɛ sɔrɔla
a dalu bɛɛ bɛ an bolo k'a fɔ ko faransi de bɛ ka mali ci ni ala n'a kira sɔnna ko bɛ bɔ nin ko in na ka mɔgɔ faga ko e ka lafiya ka mɔgɔw ka dugu jeni ko e ka lafiya o ye uranda ci yan o ɲama b'u kɔ o ye kɔngo ci yan o ɲama b'u kɔ o ye maliyɛnw faga o ɲama bɛ taa ni faransi lahara ni ɲama tɛ mɔgɔ to ka mɔgɔw bɔnni u ni na e ka intérêt dɔrɔn kama ka mɔgɔw faga k'u ka nafolo suɲa walahi ni fiɲɛ a bɛ taa ni faransi hara tɛ miɲɛ an bɛ asimi fo nin de y'a ko diya anw ye nin de la an bɛ k'a tɔgɔ fɔ nin de la an bɛ ka tugu a kɔ a ye min kɛ mali kɔnɔ a fa fɔlɔw ma se k'a kɛ a ye min kɛ mali kɔnɔ y'a faamuya ba la a mɔkɛw ma se k'a kɛ taa ni baara ye foyi t'i la mɔgɔ fɛn fɛn bɛ dɔ fɔ asimi e k'a bɛɛ kɔlɔsi e k'a bɛɛ jateminɛ a bɛɛ kafiri mɔgɔ fɛn fɛn bɛ asimi kɔntoro la mali kɔnatɛ ninnu o tɛ kuma nin kan faransɛjɔ ninnu rasbati ninnu o tɛ kuma nin kan ala jugu ninnu kafiri ninnu mali bɛ ka kunna wolo don o don mali ka tiɲɛ bɛ ka segin a ma don o don mali bɛ ka segin a danbe kɔnɔ don o don mali bɛ ka afiriki kunna wolo don o don n'u ma n'u jɔ ko forontobani da ka gɛlɛn u b'u n'u jɔ ko jaba da ka gɛlɛn u b'u n'u jɔ jamana min yɛrɛ tɛ fɔlɔ e bɛ n'i jɔ anw da la ko sukaro sɔngɔ ka ca dɛ ko pɔfɔrɔ sɔngɔ ka ca ko nin sɔngɔ ka ca jamana min tɛ yen min ko kabako don bon faransi malolen filɛ nin ye ni ala n'a kira sɔnna ni oni tilara u ka baara la anw yɛrɛ bɛ faransi an bɛ ɲɔgɔn wele ka marisi belebeleba dɔ labɛn k'a yira faransɛw bɛɛ lajɛlen na a bɛ bɔ tele la yan k'a yira bɛɛ lajɛlen na dugu fɛn fɛn bɛ ka attaquer mɔgɔ fɛn fɛn bɛ ka sa mali kɔnɔ cɛ nɔ tɛ muso nɔ tɛ aw ka ɲɛmɔgɔw de nɔ don n'o kɛra olu fana bɛ wuli ni berekɛnɛ y'u kama n'o kɛra zilezoni fana bɛ wuli ni berekɛnɛ y'u kama ni ala n'a kira sɔnna an b'o fana kɛ yan n'an y'a yira faransɛw la yan faransi population na ko faransɛw de bɛ k'an balimaw faga nka cɛ bilahu yɛrɛ bɛ bɔ u ka perezanw kama yan parce que u bɛ nkalon de tigɛ u ka populu ye an nana jadisuw de faga dɛ an nana jadisuw de kɛlɛ sogɛ de y'a fɔ yan k'olu yɛrɛ de ye jadisuw ye a dalilu b'a bolo faransi de bɛ ka marifa di jadisuw ma faransi de bɛ ka jadisuw dege kɛlɛ la sogɛ de nin bɛɛ fɔ yan nations unies nara nin y'a siɲɛ joli n'a ye duguw bɛ ka jeni o dalilu sɔrɔla siɲɛ joli u bɛ k'an ka mɔgɔ faga sɔrɔdasi 40 kɔ ka t'olu faga parce que u tagatɔla don o dimi bɛ ɲini k'u faga u gɛnna ka bɔ mali kɔnɔ mali y'u lebu mali y'u sɔn yira diɲɛma bɛɛ la mali y'u jogo kolon yira diɲɛma bɛɛ la u tagatɔla u bɛ k'an ka mɔgɔw faga walahi bilahi an bɛ ala de deli putin k'a ɲɛsin ninnu ma an bɛ ala de deli putin ka wuli ninnu kama an bɛ ala de deli ninnu y'u tɔɲɔ min da afirikɛnw kan ka balawu min jigin afiriki ka afiriki danbe bɔ a la ala k'a to putin ka wuli ninnu fana kama u y'a faamuya b'a la k'u ɲɛ ci k'u kɔ jeni u y'a faamuya b'a la k'u ta tiɲɛ a se bɛ putin ye ni putin m'o kɛ ala k'o kɛ k'a fili ala jugu k'an ka mɔgɔw faga fu ko ala ye anw kɛ banaw ye ala ye hɛrɛ di anw ma o tɛ fɛ anw de ka lafiya diɲɛ kɔnɔ u tɛ fɛ anw ka lafiya n'an nana faransi fana o bɛ yɛlɛ an na immigré sans papier donna ta bɔra ta olu de bɛ ka anw ka jamana ci ka n'u ka jamana jɔ ala ka barika don jopu la ala ka barika don asimi na ala ka barika don sogɛri la mɔgɔ fɛn fɛn bɛ maliko la bɛn ala ka barika don a bɛɛ lajɛlen na baara tacogo ka ɲi a bɛ laban tiɲɛ de ma ko bɛɛ bɛ laban tiɲɛ de ma aw bɛ sira min kan aw kana bila ivoiriyɛnw b'aw kɔ sénégalais b'aw kɔ guinéw b'aw kɔ diɲɛma bɛɛ lajɛlen bɛ ka video kɛ bi ka mali dɛmɛ parce que bɛɛ b'a dɔn ko nin de ye tiɲɛ ye nin de bɛ laban ka kɔngɔ muɲu sini kama ka tɔɔrɔ ku sini kama ka gɛlɛya ku sini kama ka tiɲɛ fɔ kafetigi ye ka buru jara ɲimi o de bɛ laban aw kana nin sira bila dɛ nin de bɛ mali sɛgɛn danbe kɔnɔ nin de bɛ afiriki bɛɛ sɛgɛn danbe kɔnɔ mɔgɔ fagala ala jugu kafiri fugariw baarakɛbaliw ka afiriki bɛɛ sɔrɔ ka ban baara ma k'olu ka fɛn bɛɛ sɔrɔ lafiya la faransi ye o mɔgɔ sugu de ye ka fɛn bɛɛ sɔrɔ lafiya la o tɛ baara fɛ o tɛ papaga fɛ ka fɛn bɛɛ sɔrɔ facilement o de banna pewu voilà an bɛ tɛmɛ Macron na an b'a ɲini ala fɛ jopo ye c'est à dire an ka mɔgɔw ye plainte min don faransi kama an b'a ɲini ala fɛ nations unies k'a ka baara k'a kɛ cogo la ka sanction bi faransi kan i y'a faamuya b'a la ka mali ka droitw d'a ma ka mali ka hakɛw d'a ma mɔgɔ minnu sara i y'a faamuya b'a la
mais billahi n'o kɛra san bɛ lafiya mais o ni droit de l'homme bɛɛ tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo ni Poutine ni Chine kɔni n'u y'u jɔ u jɔyɔrɔ la ni ala na kira sɔnna an b'an ka hakɛ sɔrɔ voilà bon n'an bɔra yen an bɛ min fɔ Ivoiriyɛnw ye an ɲɛ bɛ caman na sisan komi ni mɔgɔ dɛsɛra a bɛ fadeni kɛ a bɛ baneni kɛ an ɲɛ bɛ Ivoiriyɛnw dɔw la u bɛ baneni bilen yɛrɛ de la bon n'i ye u ye mɔgɔ la dɔrɔn cogo de t'a bolo tuguni Ivoiriyɛnw dɔw bɛ baneni yɛrɛ de kɛ a caman bɛ ne yɛrɛ ka inbox kɔnɔ u bɛ weleli kɛ ka fadeni kɛ ka baneni kɛ ni kɔni y'u ka président tɔgɔ bɔ i da kɔnɔ dɔrɔn messagerie kɔnɔ n'i donna yen dɔrɔn i bɛ baneni de sɔrɔ yen n'i y'aw ye mɔgɔninfin na dɔrɔn u dɛsɛra de yan'aw ka wuli k'aw bɛ dɔ fɔ Mali ma aw tɛ wuli aw ka se aw ka président ma aw ka sɔrɔdasiw donna Mali kɔnɔ cogo jumɛn yan'aw ka fɔ k'aw bɛ Mali nɛni yan'aw ka fɔ k'aw bɛ Maliyɛnw kɛlɛ mun de y'aw ka sɔrɔdasiw lase Mali la aw t'o ko ɲɛɲini aw ka président de aw janfa aw ka président de aw ka sɔrɔdasiw don c'est à dire que k'u don kunbalan kɔnɔ k'u don ko la c'est à dire que u yɛrɛ tɛ ko min kalama ne bolo aw tun kan ka kɛlɛ de kɛ aw ka président Alassane Dramane Ouattara a ka tiɲɛ fɔ aw ye fɔlɔ aw tun kan k'o kɛlɛ de kɛ fɔlɔ mais aw ma Alassane ɲininka ka wari di mɔgɔ dama ma dɔrɔn olu bɛ bo fara la karew kɔnɔ u ka sɔrɔdasi 49 ka bila mais aw tɛ ko yɛrɛ ɲɛɲini fɔlɔ yanni i ka jigin i bin yɔrɔ la i talonna yɔrɔ min na i tɛ jigin o la sɔrɔdasiw ninnu nana Mali kɔnɔ cogo jumɛn jɔn de y'u bila ka na u nana condition jumɛn kɔnɔ aw tun bɛ jɔn ka baara la ne tun bolo Ivoiriyɛnw tun kan ka tagama Alassane de contrôle la fɔlɔ ka ko dalu sɔrɔ ka ko ɲɛɲini n'a y'a sɔrɔ a nɔ b'a la aw ka gɛn ka bɔ yen n'a y'a sɔrɔ a nɔ t'a la i y'a faamuya b'a la mɔgɔ minnu nɔ b'a la a bɛ sɔrɔ k'olu kɛlɛ mais an ɲɛ bɛ mɔgɔ dama dama de la carré kɔnɔ Mariamba ka concert tɛ kɛ dɛ Sidiki Jabate ka concert tɛ kɛ dɛ nin tɛ kɛ dɛ olu ka sɔrɔdasiw ka bila dɛ u bɛ taa Mali ambassade da la cɛ wulu bɛ kule sugu bɛ jɔ mandat dara a ka sɔrɔdasiw kan o bɛ fɔ kasobonba la a cɛ tɛ yen min bɛ se ka n'u bɔ kaso la a tɛ yen a mɔgɔ tɛ yen min bɛ se ka n'u bɔ kaso la an y'u bila ka taa fɔ kasobonba la o bɛ ka da dugu ma hali dɛbɛ tɛ yen o bɛ ka da dugukolo de sanfɛ hali dɛbɛ tɛ yen hɛrɛ bɛ si hɛrɛ bɛ tile yan'a ka fɔ k'aw bɛ n'anw kɛlɛ k'anw faw nɛni k'anw ba nɛni jɔn de y'aw ka sɔrɔdasiw lase tɔɔrɔ ma aw ka jamana ɲɛmɔgɔ bɛ yen aw tɛ kɛlɛ kɛ o ka tiɲɛ fɔ aw ye aw tɛ ka se aw ka ɲɛmɔgɔ ma kun jumɛn de la a ye ninnu bila ka taa Mali la aw tɛ k'o ɲɛɲini k'aw bɛna jɔ anw ma de ko anw y'aw ka sɔrɔdasiw minɛ an taar'u minɛ Côte d'Ivoire de yan anw taar'u minɛ Côte d'Ivoire de wa n ko olu de nana se anw ma a mɔgɔ min y'u bila ka na pour que aw tɛ taa o tigi kɛlɛ a y'u bila ka na kun min na k'o fɔ aw ye mais aw bɛ na dɔrɔn ni Alassane tɔgɔ b'i da kɔnɔ dɔrɔn i bɛ dulɔ minna ala jugu mɔgɔlankolon dɔw de ye o b'i ta i ka inbox la o b'i fa nɛni o b'i pa cɛ o tɛ foyi bɔ nin ko la kasobonba direct ka tila ka gogoro k'a la k'a datugu ni min falen b'a ba sinji la i ɲɛsin Mali ma an b'i bɔ planète sanfɛ ça veut dire qu'an bɛ satanden Poutine ye satanden min di an ma fitini min bɛ an bolo an b'o de bila ka taa Côte d'Ivoire dɔrɔn i y'a faamuya b'a la ka gazi ça veut dire ka mugu don aw bɛɛ nun kɔnɔ yen nɔ i y'a faamuya b'a la yanni aw ni o mura n'o fɛnw ka ban ɲɔgɔn na o b'a sɔrɔ anw envasera quoi mais n ko a ka bon hakili ma aw ka président kunturu de ye aw janfa ka Mali janfa k'a bɛna anw ka mɔgɔw faga aw ma se aw ka président ma aw ma kɛlɛ kɛ pour que aw ka président ka tiɲɛ fɔ aw ye aw ma kɛlɛ kɛ pour que aw ka sɔrɔdasiw ninnu bɔ kun dɔn Côte d'Ivoire ka na Mali kɔnɔ fo aw bɛna aw jɔ de ko 49 soldats minnu minɛna Mali kɔnɔ Mali binna o kan o tɛ jugu sagoya ye Ala ka hinɛ aw la k'aw dayɔrɔ sumaya ninnu bilatɔla tɛ ka tila k'a fɔ aw ye yan'aw ka jɔ ko 49 soldats Babo ka sɔrɔdasiw bɛ Alassane bolo plus de 1000 soldats sɔrɔdasi 1000 o bɛ Alassane bolo depuis 2013 a y'u minɛ k'u don kaso la ko Babo tun y'u formé de k'ale ka fanga tiɲɛ ko Babo tun y'u formé de ko ka Côte d'Ivoire ci dalu t'a bolo foyi ka walidenw minɛ k'u don kaso la depuis 2011 Ivoiriyɛnw ma kɛlɛ kɛ nin na droit de l'homme mɔgɔw ma kɛlɛ kɛ nin na Macky Sall ma taa delili kɛ o la ko Alassane ka walidenw bila ka bɔ kaso kɔnɔ o ma kɛ dɛ mais Alassane ka sɔrɔdasiw minnu minɛna Mali kɔnɔ i bɛ mɔgɔ Afiriki ɲɛmɔgɔw de ye dɛ comment ça s'appelle ko mun yɛrɛ o ka tɔn yɛrɛ tɔgɔ u ka tɔn bizarre in fo Ghana président bɛ tɔn min kɔnɔ CEDEAO i b'olu de ye dɛ 49 soldats u ka bila dɛ Assimi Goïta de non mɔgɔ dɔw de den bɛ Alassane bolo kaso la depuis 2011 a ye caman faga olu la pour ka taa olu bila olu tɛ mɔgɔ ye wa
an bɛ ivoirien hakili lajigin dɛ ivoirien hɔrɔndenw k'a fɔ aw ye ko mɔgɔ dɔw den bɛ Alassane bolo dɛ depuis 2011 Babou ka sɔrɔdasiw dɔw b'a bolo a y'u minɛ i n'a fɔ komi ale ka sɔrɔdasiw nana anw fɛ cogo min na ale fana y'u minɛ u de k'o tun bɛna ale ka jamana déstabiliser u tun bɛna coup d'état k'ale la aw y'an ta minɛ cogo min na ale fana ye Babou ka sɔrɔdasiw minɛ o cogo la depuis 2011 pour que aw tɛ kɛlɛ kɛ u ka walidenw bila olu tɛ mɔgɔ dɔw somɔgɔw ye mɔgɔ dɔw denw tɛ olu ye wa min ninnu b'an bolo an t'u bila dɛ soit Babou ka sɔrɔdasiw minnu b'a bolo a k'olu bila i y'a faamuya bala n'a ye olu bila an b'a ta bila n'o bɔra yen fana an ka zo minnu b'a bolo Boubou Cissé Cɛma Iber Kulubali Karim Keita an ka mɔgɔ jugu bɛɛ dogolen b'a bolo ye n'a ye olu bila an b'a ta bila en tant que n'a ma olu bila a ka mɔgɔ bɛ sa an bolo kaso la u tɛ bila a ye nin yɔrɔ tigɛ a ka lase a ka ɲɛmɔgɔ ma ko Babou ka sɔrɔdasi 1000 de b'a bolo depuis 2011 a y'u minɛ nkalon kan k'u don kaso la foyi ma bɔ a la CEDEAO ma kɛlɛ kɛ ivoirien dɔw ma kɛlɛ kɛ pa paga hali bi olu bɛ kaso la Alassane bolo a y'u minɛ ka da kun jumɛn ka nkalonfin anw y'ale ka sɔrɔdasiw minɛ i y'a faamuya bala u tun bɛna Mali de ci u tun bɛna Mali danbe de bɔ a la u tun bɛna coup d'état k'an ka présidents de la c'est à dire que u donna Mali territoire kɔnɔ Assimi t'a kalama Diopu t'a kalama Sogel t'a kalama Malien desi t'a kalama Mali tɛ Côte d'Ivoire ye Mali tɛ Alassane ye Mali tɛ Alassane ta ye foyi k'a ka sɔrɔdasiw bila ka na an ka dugukolo sanfɛ bɛnkan tɛ yen foyi tɛ yen k'o kana fitinɛ kolokolo Mali kɔnɔ an y'u minɛ k'u don kaso la i y'a faamuya b'a la ko aw bɛ wuli k'a kɛ dabaraba ye k'a kɛ nɛni ye k'a ka sɔrɔdasiw ka bila o tɛ bila bi o tɛ bila sini n'a ye Boubou Cissé di an ma ka Karim Keita di an ma ka Cɛma Iber Kulubali di an ma mɔgɔ fɛn fɛn b'a bolo kaso la nkalon kan n'a y'u bɛɛ bila ka tila ka bɔ ka yafa ɲini maliyɛnw fɛ ko jɔn ko Ala ne de jo t'a a la ne de binna Mali kan ne de ye n ka sɔrɔdasiw bila k'u kana coup d'état kɛ ma c'est à dire ka tiɲɛ fɔ quoi ka jɔn ko Ala fɔ an bɛ sɔrɔ k'a ka sɔrɔdasiw bila n'a ma jɔn ko Ala fɔ n'a ma walidenw bila ka bɔ kaso la a n'a ye mɔgɔ minnu faga n'a ma jɔn ko Ala fɔ a ka mɔgɔ si tɛ bila yan olu bɛ kule sugu bɛ jɔ paga tɛ bɔ a la hali sɛ tɛ wuli ka bɔ a fan kan Alassane tɛ dɛ bilahi hali ni Afiriki bɛɛ farala ɲɔgɔn kan bi o tɛ se Mali la Côte d'Ivoire tɛ dɛ Afiriki bɛɛ ka kɛ kelen ye k'u ɲɛsin Mali ma Mali b'a bɛɛ bɔ baara la Afiriki bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka kɛ jɛkulu kelen ye ka kɛ kuluba kelen ye k'u ɲɛsin Mali ma bilahi Mali b'a bɛɛ bombarder k'a bɛɛ bɔ baara la aw bolo ko Assimi bɛ tulonkɛ de la Mali kɔnɔ wa Assimi ninnu déterminé non u nana faso jɔ de kama u nana sirali kɛ ka jamana segin a danbe kɔnɔ ka armement san ka avion san k'an ka sɔrɔdasiw bila condition kɔnɔ ka irisi wele ka na ça veut dire que Mali tɛ siran dugu foyi de ɲɛ Afiriki kɔnɔ bi an bɛ yɔrɔ min na comme bi o dugu tɛ Mali bɛ siran min ɲɛ a ka sɔrɔdasiw minɛna don fɔlɔ min na an ye Alassane wele ko ale ka mɔgɔw tɛ o tile sabanan a bɔra k'a fɔ ko ale ka mɔgɔw don k'u ka bila immédiatement k'u ka bila sisan ani bi cɛ kalo fila o bɛ kaso la yen aw bɔra yan ko non ko a bɛ an ka mobiliw lajɔ a ka frontière la ko an ka mobiliw tɛ don a donna ta bɔra ta ko a b'an ka concert bali an ka mɔgɔ minnu ta ko jugusago minnu fana bɛ taa ne i ɲɛ bɛ maranba ninnu na quoi bila ivoirien ye min kɛ o la a ɲɛna quoi maranba ni pititi patata ninnu parce que u nata de ka bon o tɛ ninnu t'u ka jamana yɛrɛ fɛ quoi nin ko sugu bɛ Côte d'Ivoire ni Mali cɛ or que nin artiste lagasa ninnu k'o hakili sigi fɔlɔ nin ko ninnu ka ban o bɔra panpan na komi tɛnɛni k'olu bɛ taa Côte d'Ivoire concert ni pititi patata la ka taa aw lebu k'aw humilier k'aw malo diɲɛ bɛɛ ɲɛna k'aw tɛ concert k'o ka dugu la nin ɲana kosɛbɛ an bɛ ivoirien fɔ nin yɔrɔ nin na parce que hakilima bɛɛ hakili sigilen don waati la dɔnkilidala ɲɛnama bɛɛ depuis Mali ye nin sɔrɔdasi 49 in minɛ bilahi Mali mɔgɔ ɲɛnama bɛɛ ye faire attention kɛ bɛɛ hakili sigilen don bɛɛ bɛ ka kɔlɔsili kɛ i bɛ nin maranba in de ye n'a tɛ bobara yira la Côte d'Ivoire a bɛ disi yira la Côte d'Ivoire i y'a faamuya b'a la a bɛ waso la c'est à dire que ne yɛrɛ t'a dɔn ninnu ye den modèle minnu ye quoi k'a fɔ ko ninnu bɔra silamɛ du de kɔnɔ ninnu bɔra hɔrɔn du de kɔnɔ muso ka t'i jɔ i furulen don i b'i bobara de yira mɔgɔw la i b'i disi de yira mɔgɔw la i b'i dabara de yira mɔgɔw la o de la ne tɛ nin jali sugu ninnu fɛ diɲɛ kɔnɔ quoi Ala ye da cogo min na n'i ma taa waso ni bobara ye i bɛ taa waso ni disi ye i bɛ taa waso ni geli ye i bɛ taa waso ni nin ye a taara Côte d'Ivoire y'u bɛɛ émilé maranba ninnu c'est à dire que ne yɛrɛ tɛ n da don Mali nin degun bɛ Mali kan ça fait combien de temps nin degun bɛ Mali kan Assimi ninnu nalen san kelen bɛɛ bɛ Assimi fɛ maliyɛnw bɛ ka wari b'u kun bi ka bila faso trésor kɔnɔ bi ko Assimi ka kɛlɛkɛminɛn san ka di an ka sɔrɔdasiw ma e ye Mali artiste jumɛn de ye n'u taara concert kɛ
ka wari ta ka di faso ma e ye artiste jumɛn ye or que diɲɛ jamana ɲɛnama bɛɛ la ni gɛlɛya bɛ jamana kan artiste bɛ fara ɲɔgɔn kan de ka taa concert kɛ ka wari don malo la ka di fantɔw ma walima ka wari don armée la ka di an ka sɔrɔdasiw ma mais e ye mali artiste jumɛn ye n'o ye nin hakilina ta n'o ye nin dɛmɛ ta ka ɲɛsin mali ma olu kɔni bɛ fɛn o fɛn fɛ ka wari di olu ma u k'a kari u kɔnɔ mais faso mago tɛ faso la nin yɔrɔnin ne bɛ ivoiriyɛnw fo dɛ ivoiriyɛnw ye maranbaga concert k'a sabute i y'a faamuya b'a la k'u bari concert la aw ni cɛ aw ni baraji nin ɲana parce que ni mɔgɔ kɛra banabagatɔ ye k'a kɛ jugu sago ye k'a kɛ miiribali ye i bɛ don nin erreur sugu ninnu de kɔnɔ e petit dɔ in kan tɛ taa tiɲɛna hara ma miyɛ kan tɛ o ye kan tɛ taa bali ne tun bolo mali artiste bɛɛ tun kan k'i hakili sigi o ye kan tɛ taa bɔ a ma yan hali o ma miyɛ aw de taara panpan na han an bɛ taa Côte d'Ivoire de an bɛ taa Côte d'Ivoire de an bɛ taa ta an bɛ taa ta a kana t'u ka concert k'aw ka dugu la yen dɛ a y'u bɛɛ gɛn a jugu sago fɛn fɛn mana t'aw bolo ko concert a y'u bɛɛ gɛn ka bɔ yen ras balayira de l'homme tranquille depuis Paris n'a bɛnna min ma o don n'a ma bɛn min ma sans pɛrɛn k'i kun ci an bɛ ala ta de fɔ ko min bɛ mali ni Côte d'Ivoire cɛ bi hali ni Côte d'Ivoire bila mali sorti de la an tɛ se yen ko min bɛ Côte d'Ivoire ni mali cɛ bi hali ni Côte d'Ivoire sigi mali camancɛ de la ça veut dire que n b'a pousser ka bɔ yen mais c'est vrai que o bɛ wari sɔrɔ cogo min na a bɛ taa ten quoi o bɛ wari sɔrɔ cogo min na a bɛ taa ten maranba ni fɛn o bɛ ça veut dire que miliyɔn bɛ tile ka d'u ma mais n'i y'a d'u ma dɔrɔn a bɛ taa ten parce que o ma sɛgɛn a la n'i ma sɛgɛn wari la ka wari sumalen sɔrɔ ka wari sɔrɔ fufalaki a wari barika de t'a la baara kɛ jaliya tɛ ça veut dire que jaliya tɛ siya ye jaliya mais a ye baara kɛ sa n'i ye nin fɔ i b'a ye nin fana bɛ digi dɔw la ça veut dire que maranba in yɛrɛ quoi n'i ye ça veut dire que maranba in ne bɛ se k'a fɔ ni y'a ka photo ye dɔrɔn n bɛ tɛmɛ a la de maranba ni ne y'a photo ye dɔrɔn n bɛ tɛmɛ a la parce que mɔgɔ mana kɛ bɛ waso ni ça veut dire que ka waso ni lebu de yɔrɔ minnu kan ka to sutura la ka fini dafalen don ça veut dire que hɔrɔnmuso yɛrɛ hali ɲɛda man ka ye silamɛ muso ɲuman hali ɲɛda man ka ye mais muso mana pantalon serelen don i y'a faamuya b'a la ka taa sufɔni bila bobara la ka to ka bobara yira n'a bɛ photo ta f'a bɛ bobaranin kɛ tan a bɛ senkelennin kɛ tan ka disinin kɛ tan cɛ bɛ e bolo i furulen don cɛ jugu sagoya don quoi jugu sagoya don walimuso ka to ka bobara yira cɛw la ka cɛw la existe ça veut dire que ka cɛw la jarabi ka ɲɛsin a ma o ye den jumɛn ye o ye mun tɛ modèle ye n'i ye nin fɔ ko no artiste don o tuma artiste tɛ sa artiste tɛ silamɛ ye wa artiste ma bɔ hɔrɔn du kɔnɔ wa i bɛ mali artiste de o bɛ nin de kɛ cɛw nɛgɛ foyi tɛ ne la u nɛgɛ foyi mali artiste yɛrɛ tɛ u nɛgɛ foyi tɛ ne la Prince Diallo ninnu an b'olu ka musique k'an ka fɛn kɔrɔ ani tɔ ninnu sinon mali n tɛ jali lamɛn jali tɛ ɲɛ sira la ni jali tɛ paga a y'u gɛn ka bɔ Côte d'Ivoire a kana sɔn ka concert kɛ yen parce que o tɛ malo o tɛ mali fɛ mali den ɲɛnama si tɛ t'i yɛrɛ lebu nin jamana sugu ninnu na mali den ɲɛnama si tɛ jamana lebu nin cogo ninnu na ka taa jamana kuma sulu ka taa i y'a faamuya b'a la k'i t'i yɛrɛ lagosi wari nɔfɛ wari ni wala an bɛ tɛmɛ o yɔrɔ ninnu na olu t'anw ka vie yɛrɛ an tɛ artiste ko la an bɛ mali ko de la an tɛ ninnu yɛrɛ ka dɔnkili yɛrɛ lamɛn depuis ala kan da n'i ye muso ye dɔrɔn a bɛ ka waso n'a lebu de sunguruba don muso bɛ ka taa fini serelen don ka a laturu yira mɔgɔw la ka fini serelen don ka bobara jɛngɛnɛ sufɔn bɛ bobara mun na k'olu yira mɔgɔw la bilayi halala den tɛ silamɛ den tɛ hɔrɔn den tɛ maa ɲɛnama den tɛ a ma bɔ mɔgɔ ɲɛnama du kɔnɔ o mɔgɔ sugu ne t'a cɛ ka kelen an t'i fɛ yɛrɛ muso kan ka fɛn bɛɛ to sutura de la ivoiriyɛnw hali sini aw y'u gɛn ka bɔ yen voilà bon n bɛ bɔ kuma la ni min ye k'a fɔ ivoiriyɛnw ye mɔgɔ dɔw den bɛ Alassane bolo depuis 2013 depuis 2011 mɔgɔ dɔw de den bɛ Alassane bolo depuis 2011 a y'o kɛlɛ kɛ fɔlɔ comment ça s'appelle jɛkulu min ye sanction bɛ Mali kan jɛkulu lagasa yɛrɛ n bɛ to ka ɲinɛ a tɔgɔ kɔ jɛkulu lagasa min ye sanction bɛ Mali kan CEDEAO a mɔgɔ dɔw den bɛ Alassane bolo depuis 2011 mɔgɔ 1000 ni kɔ Babo ka sɔrɔdasiw Alassane y'u minɛ nkalonfin kan k'u don kaso la hali bi a tɛ k'olu bila a bɛ ka caman faga olu la olu ma bila n'a ma olu bila an t'a ka sɔrɔdasiw bila i y'a faamuya b'a la n'a ma Bubu Sise Karim Keyita cɛman Iber Kulubali k'anw ka kojugukɛlaw k'o di anw ma a ka sɔrɔdasiw n ka cɛ o bɛɛ kunsigi bɛ jɛ kaso bɔnba la o tɛ bila bi o tɛ bila sini ani Alassane bɛ se ka ko bɔ a la ka ko bɔ a la c'est ça ivoiriyɛn mɔgɔ dɔw de den bɛ Alassane bolo kaso la o tɛ nin kuma fɔ
mɔgɔ si tɛ nin kalan ma mais walidenw de b'a bolo kaso la depuis 2011 k'o tun bɛna coup d'état k'ale la k'o tun bɛna ale ka fanga tiɲɛ an ye fana ka sɔrɔsiw minɛ o cogo kelen de la u tun bɛna an ka coup d'état k'an ka président na u tun bɛna an ka jamana déstabiliser u tun bɛna mankan wuli an ka jamana u tun bɛna an ka mɔgɔw faga ko an k'o bila e ye dɔw minɛ nin cogo la e m'olu bila an ye e ta minɛ o cogo kelen na an b'o bila ka taa min o tɛ bila dɛ o tɛ bila bi o tɛ bila sini voilà n bɛ bɔ vidéo kɔnɔ pour que vidéo kana janya ka Asimi fo baara tacogo ka ɲi an ka cɛkɔrɔba n'o Sogɛli Kokala Mayiga k'a fari man di an bɛ dugawu kɛ ala ka segin a yɛrɛ ma k'a kɛ farijagabɔ ye i y'a faamuya b'a la parce que ale tɛ a tɛ repos yɛrɛ de fɛ n'a ye baara daminɛ depuis 6 heures du matin n'a jiginna mɔgɔw bɛ taa ka so kɔnɔna k'a fa debedebe a b'i sigi olu fana nɔfɛ e ni ala na kɛra cɛ minisiri kunturu ko e ko ka diya bɛɛ ye cɛ o tɛ se ka kɛ sa or que ni Sogɛli jiginna baarakɛyɔrɔ la a ka t'i reposer mɔgɔw de bɛ taa ka so kɔnɔna fa debedebe kɔngɔtɔ ni sɛgɛnbagatɔ ni delilikɛla ni garibu ni fɛnw olu fana bɛ taa cɛ ka so kɔnɔna k'a fa debedebe 3 heures du matin o b'a sɔrɔ cɛ ma sunɔgɔ 2 heures du matin o b'a sɔrɔ cɛ ma sunɔgɔ c'est à dire que ka taa sigi ala bon ni a ye cɛ to a ka ne kɔni bɛ min fɔ Sogɛli ye cɛ an y'i ta baara de kama mɔgɔ ko ninnu dɔ b'o la ten parce que an mago b'i la i ye Mali segin a danbe kɔnɔ i ko ka d'an ye an b'i ka santé de fɛ an bɛ fɛ i ka to jamana in wala i ka dɔɔni kɛ ka taa quoi mɔgɔ ninnu cɛ ni min mago b'i la n'a kɛra samedi ni i ka repos walima n'i bɛ vacances la olu bɛ se ka mais don o don ka taa cɛ ka du kɔnɔna fa dɔ bɛ taa dɔ bɛ na dɔ bɛ taa dɔ bɛ na weleli bɛ kɛ fa Sogɛli ko k'ale ka bɛɛ wele ale ka bɛɛ jaabi a ka bɛɛ bisimila a ka kɛ bɛɛ fɛ bɛɛ mais o tɛ passé o tɛ passé voilà an bɛ dugawu kɛ ala ka kɛ farijagabɔ ye Asimi Koyita c'est bien i ye faransi yira diɲɛma bɛɛ la ka faransi lebu i y'a faamuya b'a la téléphone tɛ faransi ni Mali cɛ Asimi hali bi a tɛ makɔrɔn ka appel ta a tɛ fɛ ka makɔrɔnya ɲakisɛ fila yɛrɛ la an mɔgɔ minnu tun ko ni Mali bɔra faransi bolo an bɛ sa dɛ an b'an bo dun an bɛ taa lahara u gɛnnen filɛ nin ye u yɛrɛ dɛsɛra ka bɔ an ka jamana kɔnɔ hali bi u bɛ ka taa an ka mɔgɔw faga ala ka barika don Asimi na i ba de sɛgɛnna furu kɔnɔ i ba muɲuna furu kɔnɔ ça veut dire que i ba yɛ i fa dɔn a cɛ yɛrɛ yɛrɛ de Asimi muso ɲuman den bilahi n'a bilala ko ko la hali ni ko fitinin a bɛ kɛ koba ye Asimi Koyita an b'i woloba fo i ba min kɛra sababu ye k'i di anw ma i bɛ k'anw kunna wolo i bɛ ka tiɲɛ fɔ kafetigi ka buru jala ɲimi voilà a ye nin ko in senfɔ a dan Poutine fana ko k'a bɛ fara Mali kan ni ça veut dire que ni ONU ma nin ko in tiɲɛ tigɛ ka sanction bin Faransi kan Poutine yɛrɛ ko k'ale b'a ɲɛsin Faransi ma ka Faransi bɔ baara la pewu an b'a ɲini Poutine fɛ yanni o ka daminɛ an bɛ labɛnw sabati a k'a fɔ an ye en avance parce que anw ma pɛrɛ tagali kama a k'a fɔ an ye joona yanni a ka ɲɛsin Faransi ma an b'an ka bagages fara fara ɲɔgɔn kan ka an ka wariw bɛɛ sama ka b'u ka compte kɔnɔ k'an kun da Mali kan ka taa an sigi an fa jamana la ye voilà o de tun ye bi vidéo ye ala ka bi nɔgɔya Asimi ni cɛ preuve bɛɛ sɔrɔla dalilu bɛɛ sɔrɔla Poutine bɛ Faransi bɛ min na Mali kɔnɔ a bɛɛ preuve sɔrɔla plainte donna Faransi kama o tun bɛ mɔgɔ faga min na o tun bɛ dugu ci min na o tun bɛ janfa min na Mali kɔnɔ Asimi y'a bɛɛ lajɛlen preuve sɔrɔ a bɛɛ photo bɛ an bolo a bɛɛ vidéo bɛ an bolo a kɛra heure min na a kɛra dugu min na maramafɛn juguw bɛ ka di jihadistes ma yɔrɔ min na Faransi avion bɛ ka don ka taa an ka sɔrɔsiw ka i y'a faamuya b'a la u taafa ni u nafa ɲini ka u ka secrets di jihadistes ma an y'a a telefɔni an y'a bɛɛ sɔrɔ an y'a fɛn bɛɛ lajɛlen sɔrɔ a document bɛɛ bɛ Jɔp bolo ka taa n'a ye ONU na u ka Faransi wele sisan i y'a faamuya b'a la ka sɔnkolo k'o da a tulo kan a ka anw ka yɔrɔ bila pewu a ka sen bɔ an ka ko la n'an y'u tɛgɛ ta bɔrɔ kɔnɔ nin sen Poutine bɛ Satan de bila ka na yan n'a ye maliyɛn fɛn fɛn sɔrɔ yan an bɛ dugawu kɛ ala ka hinɛ la k'i dayɔrɔ sumaya ni Faransi minɛna nin ko la nin sen Poutine ko k'ale yɛrɛ de bɛ guerre déclencher France risque ala ka n'o cɛ janya nin waati in na merci beaucoup Abulayi Samakɛ k'i fo k'i waleɲuman dɔn tirɛr an ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen ye mɔgɔ fɛn fɛn bɛ kɛnɛ kɔnɔ Tarawele k'aw bɛɛ lajɛlen fo Yusuf tout le monde Nuhu Dumbuya k'aw bɛɛ lajɛlen fo Sidi Keita an ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen merci beaucoup an bɛ ɲɔgɔn bolo Ibrahim Sisoko k'aw bɛɛ lajɛlen fo Diallo Mamadou k'aw bɛɛ lajɛlen fo Ali Jakite n ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen ye big up à vous tous an bɛ ɲɔgɔn bolo merci beaucoup partagez maximum